So, ito na yung part 2 sa shoutout natin. Ito number 1. Dito tayo. Inting Butingting yung first. Yulit for babies. Nakuha na yung dating shoutout. So, si Inting Butingting, si Hayang, Remslin, Appetizer, Rosbasin, Kabira na Swar, official. Ug si Glenn Nature's Lover from Dubai. Dubai ata, Saudi. Ngayon nasa kuan sa Lupang Hinirang sa Mindanao. Umuwi na yata to, oh. Mindanao ba to? Basta nasa ulit na sa kuan. Ilang lugar? Siya man siya. Glenn Nature's Lover. Kasi ting siya po niya. James K. Kuan sa James K. Katong bigay ng pagkain sa mga pusa. Nature's Lover. Relaxing. Video. Si Big Rock. Idol. Kaya si Lex official. Siya po na siya. May kayo mo ayaw ng mga component. Mga bumba. Spicy. Shout out. Your food chef. Shout out. Hi. Kuya kinawa ko basta. Shout out Kuya GB channel. Oo, kasi nakaano ko. Si Sus Chua from America. Miko Citizen. Shout out ma'am. Ma'am Tell Story. Shout out. My friend vlogger from Korea. And this one from Music Pagsausa. Thank you for watching, Ilio. Shout out. See, shout out. Happy Home, Mom. Shout out from America. Nakalimutan ko sa mga lugar. Shout out. Si Retroactive, shout out. Yan. Actong Vic. Si Chipaps Family, shout out from America. Yan from Latin American countries. Kasi marag Mexican or Brazilian. Basta Latin American. Kani from Africa. Jesse Mukbanger. Oh, Jesse World Mukbanger. Gaming channel MG Games. Sarasin from Mexican Latin American countries. Good handyman. Also this one is from my friend Caballero, Latin American country or from Europe, Spain. Okay, let's go to the another video. May tukar no? Dila ay ba? Tonkatsu. Wala na siya pa. Muro pa no? May taglain. Okay na eh. This ago, dugayan na eh. Kaya mga bago to eh. Dugay-dugay na dito. So, may commercial. Sana ma-skip agad. Kaya bawal sa akin. Okay. Ano na? Na music no? Let's go to the comment section. Okay. Ito na. One year. Kung i-upload ba? So, civil engineering vlogger. Shout out. Delicious Yummy. Shout out. Appetizer items. Gigi Mix Vlog. Political. Kuhaan siya. Jojo. Political content. Sara Duterte or nangyari sa Senate ngayon, sa impeachment. Panoorin niya siya. Maganda yung mga content nila. Ito, akong ginakbayan eh, nakalimot. Alain Nabil. Lynn Aballi.
lifestyle. Ako, sige basa ba? Kalimot mo ko mga pangano. Dagang kayo ko, sorry. Sorry guys. Lorna. Basta Lorna. Okay. Magde. Thank you for watching. Guitar Man. Guitar. Si Manny Vlog. Shout out. Elementi. Mana siya eh. Mana. Okay si Ma'am Jen sa last episode. Lah, hanap lagi ito. Hindi main imbasa. Ato, i-adjust. Adjust na. Hindi makita ang pangalan yun, ha? Adjust na, oh. Si Banki Sharma from India. Shout out. Kalilua, magaling sa napkin folding. Shout out. Montaser is a poetry channel. Poem. O si Hilton na Saudi or Dubai ba yun? Shout out pare. Idol niya, idol. Honey Pie Life. Shout out ma'am. Si Riddle. Oy, sadya. Si James K. Mata ni sauna? Or the same person, ano? Kaya makita ng pagkaon, no? Diba? Oh. Same persons, kuan. 90% of the kuan sa last previous version of Gator now. 90% sa ni kuan din comment. Mak nay may ko tisin nag-comment na pika sa na. Okay ni may bago na eh. Di na iban bago si Max o Journey. O man na siya? Oh. Bago na siya. Balik-balik sa 90% lagi. 80% natures ko ano. Si Abdullah sa football, ganyan siya sa storytelling mas ma'am kanya. Murag. Di ka niya di ko kakuha siyang country. Kini murag kan siya Vietnamese or something. Sa Amerika sila. Your dishwashing chef channel, kanang cooking channel, chef your chef friends. Si Hayang. Then si Caballero Aidim. Ug stagtak ang suki. Just Jazzy Ward, no? Ini bago na. Hindi ko basta. Kung kuha na ko eh, suki sa una sa Light Axe gaming channel. Dagan ko $1 sa una. Ito na tiyosol kayo na. 8 minutes na. So, shout out. Wang. Ano naman na. Kini si practice, oh. Sige na siya. Kini si Ma'am Nicole gaming channel siya. European. Ini siya. Nasa Hawaii ni siya. Si Tukatsu are so good. From Hawaii. My friend Superman. Si Superman din siya. Mag-push up pa. Lupad. Ini. Shout out. Please do visit their channel. Keep on supporting. Okay guys. Okay, last is Elysium. This one. So next video